ଏବେ ଗୋଟେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଏଟା କାଢିକି ପକେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିକି ତୁମେ କାଢ଼ ମୁଁ ଯାହା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଇ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଦେଖିକି ଆରେ ଛାଡ଼ିବା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ତ ଆମେ ଖୋଲି ଆଣିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶିବା ମିଶ୍ର ବାଣପୁରର ସେ ଭାଇ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଥିବ କି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଥିବ ମୋର ଟିକେ କନଫର୍ମ ନୁହଁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ମୋଡ଼କୁ ନେଉଛେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ମୋଡ଼କୁ ଯାଇଛି ହେରି ଆପଣ ପ୍ଲଗ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 63 ଭୋଲ୍ଟ ଯେହେତୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଗାଡ଼ି ଅନ୍ ହେବନି ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଆମର 78 ପ୍ଲସ୍ 81 ପ୍ଲସ୍ ଦରକାର ଆମେ ତେଣୁକରି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଫାଷ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଓପନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ିର ଫଲ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଲାନ୍ସିଂ ମୋଡ଼କୁ ନେବା ଯେହେତୁ ଡିପ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ବାଲାନ୍ସିଂ ମୋଡ଼କୁ ଫାଷ୍ଟ ନେଇସାରି ସେଲ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେକ୍ କରିବା ତାପରେ BMS ଯିବା କାରଣ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି BMS ହିଁ ଫଲ୍ଟ ଅଛି ଆଉ କନଫର୍ମ ବି BMS ଫଲ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାନ୍ସିଂ ହେଇ ଆସିଛି ପାଖାପାଖି 0.57 ଥିଲା ଆମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲାଇଜରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସିଂ କରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଫଲ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ତାପରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା स्टार्ट हो गला आउर गाड़ी के सर्विसिंग करना ना यहाँ मझे 5000 थे गोटे थर CDC करा से मेसीन अच्छे CDC मेसीन CDC मेसीन एटा करला कौन सेल जब अनबालांस हो गला BMS प्रेसर पकेब हाँ ना मझे मझे करनी अवश्य किसी बेसी कि फल्ट से ही रहे फटाफट इक्वलाइज हो आसूँ देखो 0.40 57 थिला बालांसिंग कर सारा पर तब देखी ना BMS कौन अच्छे स्टाटस कौन करवा देखो ये हूँ आमर ओकिनावा प्रेज प्रो बैटेरी अच्छी देखो प्रेज प्रो ओकिनावा बैटेरी आमर प्रॉब्लम थिला स्टेप बाय स्टेप आम चेक कले फास्ट आम इन्सुलेशन अच्छी जो कवर ताको काढ़ी नेले चेक कला जना पड़ा आमर BMS फल्ट अच्छी BMS फल्ट सरला आम BMS पकेवा कि न पकेवा ता पूर्व गोटे आम छोटिया टेस्ट करने एक्चुअली बैटेरी ठीक अच्छी कि ना बैटेरी ठीक अच्छी कि ना आम देखा प्रथम मल्टीमीटर को 200 वोल्ट रे सेट कर नवा तापर आम मल्टीमीटर ब्लैक प्लग को ब्लैक रे रेड प्लग को रेड रे चेक करनवा देखंतु 81 रु 82 वोल्ट शो करूची ता माने बैटरी फुल चार्ज अच्छी कि जो BMS रु ठीक करंट बाहर ना तेणु करी यहाँ पूर्वर आम चेक करने पूर्व फास्ट देखी नेबा सब सेल वोल्टेज कि भाव में अच्छी आम सेल वोल्टेज कि भाव चेक करवा माइनस साइड रू चेक कले चलो प्लस साइड रू चेक कले चलो किसी असुविधा नहीं आम सेल वाइज चेक करना देखो प्रति सेल वोल्टेज केते अच्छी देखो 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 now next check करना 4.0 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 टोटल 4.0 ही शो कर सक्सेसफुली भाव आमर BMS इनस्टॉल हो जाइए आउ ये चगरी पिन बहुत प्रोब्लेम होता बारंबार खराब होता बोली कस्टमर कंप्लेन रही मु SB50 आंडरसन कनेक्टर लगेदेली आउ ये तो आमर बहुत दिन है आम एक्सपीरियंस हिसाब से लगाऊ बहुत दिन चलू लास्टिंग करुँची आउ यहाँ बहुत कम खर्च हो जाए तेणुक कस्टमर रिक्वेस्ट हिसाब से यही कनेक्टर लगेली देखो बैटेरी अच्छी ट्रनटेक्र बैटेरी अच्छी
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଜ ଆମର CDCରେ ବସେଇ ଚାର୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ମଲ୍ଟିମିଟର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କେତେ ଶୋ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ଲଗେଇଛି 81 ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପାଟପ୍ ଚାଲିବ, କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେବନି। ଏ ଆଣ୍ଡରସନ୍ କନେକ୍ଟର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କନେକ୍ଟର ଠିକ୍ ଅଛି।